बाहर जितेबाला आम खाई था से ढाबा हो कि रेस्टोरेंट सबुठारु बेसी ऑर्डर होता रेसिपी हूँ बटर चिकेन। आउ ए रेसिपी को आपण मैंने घरे बहुत थर बनई थे। जदि से भाया प्रॉपर टेस्ट आसुनी ए वीडियो को पूरा देखु मु केमिति बनाए बटर चिकेन प्रोसेस केमती रही को मसला पड़ो सब डिटेल रही। ये आपण मैंने चिकेन ग्रेवी देखी पारे केते सिल्की स्मूथ होती बहुत ही टेस्टी क्रीमी होता। आपको आप गरमा गरम नान रुमाली रुटी पराठा सहित सर्व करेंगे। तेज चलतु रेसिपी स्टार्ट करवा। नमस्कार मु मिली आपण समस्त को होम फूड चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुँची। ये मु 600 ग्राम चिकेन नहीं मुझे बोन सहित नहीं आप बोनलेस भी नहीं पारे। चिकेन को भल भाव धोई सारापर से अल्प टिके लुण हलदी गुंड काश्मीरी लंका गुंड आ लेंबू रस देकी भल भाव गोलेकी 10 ରୁ 15 मिनिट पे रखीदबा। यह द्वारा चिकेन भितर को भल भाव लुण पशिबो। एटा होची फास्ट मैरिनेशन। चिकेन ये आप छोट बड़ निज हिसाब से कटेकी नहीं पारे। तो ये मुझे देखो मीडियम पीस कटेकी नहीं भल भाव को गोलेकी रखदेली। 15 मिनिट पर ये आम देवा गोटे बड़ चामच सोरिष तेल गोटे छोट चामच अदा रसुण पेस्ट ता सहित ये मुझे 2 बड़ चामच दही दही ये आप पूरा मोटा बा गाढ़ा दही ने जोटा को हंकड़ कहती बेसी पानिया दही व्यवहार करें। ता सहित अल्प टिके माने गोटे छोट चामच रू भी कम बेसन देकी भल भाव गोली दबा। बेसन दबा द्वारा सब मसला बढ़िया भाव चिकेन रे कोट हो भल से गोलिकी आपको आम अध घंटा रखीदबा। आप चाहिए फ्रिज रे 4 ରୁ 5 घंटा भी रखिपारे। ता भीतर चलतु ग्रेवी पे मसला तैयारी करवा। ये मुझे गोटे बड़ साइज फ्राए पैन से दूसरी गोटे बड़ चामच बटर बा गोटे क्यूब बटर जेहेतु यहाँ बटर चिकेन रेसिपीटा पूरा बटर रे हम आप चाहिए रिफाइन तेल बटर मिक्स करके भी करेंगे। किंतु जदि रेस्टोरेंट भाया प्रॉपर टेस्ट और रिचनेस दरकार तो पूरा बटर रे ही बनातु। तो ये देखो मुझे दूसरी गोटे छोट साइज तेजपत्र गोटे छोट खंड डालचीनी 5 ରୁ 6ଟା लवंग 5 ରୁ 6ଟା छोट गुजराती। एबे ये सब को आम 5 ରୁ 10 सेकेंड पे टिके भाजीदबा। तापर ये दबा टमाटर ये मुझे 3टा बड़ साइज टमाटर को स्लाइस करके नहीं गोटे मीडियम साइज पियाज नहीं पियाजर क्वांटिटी थे कम रहा टमाटो क्वांटिटी अधिका रहा सहित 8 ରୁ 10 कोला रसुण आ 3 ରୁ 4 स्लाइस ये नहीं अदा अदार क्वांटिटी भी कम रखिए। ये सब को आम किसी सेकेंड हाई फ्लेम रे भाजीदबा। खाली पानी रे सिझेबा अपेक्षा जदि बटर आम हल्का टिके भाजिकी करुचे ताले टेस्ट आहरी बढ़। तो किसी सेकेंड भाजीदेला ये आम दबा 8 ରୁ 10ଟା काजू तापर अल्प टिके बा स्वाद हिसाब रे लुण। एक्चुअली जदि आप कहे ये रेसिपीटा बहुत ही सहज और इजी बनवा जदि आगुरी आप प्रिपरेसन करके रखी दौरान ताले फटाफट रेडी हो। तो ये देखो किसी सेकेंड आ भाजला ये मुझे देदे अधा ग्लास पाखापाखि पानी जमती कि हल्का टिके बुड़ीकी रपर आपको गोलेकी ये आम काश्मीरी लंका गुंड दबा। एक तो भल कलर आसो सहित राग टिके कम रहा बेसी स्पाइसी हेल्ले भल लगी न था। जदि आपन को पसंद तो आप लंका गुंड पकई पारे टे राग बन पारे। तो भल भाव में गोलेकी आपको कवर करके 4 ରୁ 5 मिनिट सीझा छाड़देवा। जब जे टमाटर पूरा पूरी एमती सीझिकी मैश हो जाए देखिपे ये सब जिन पूरा बढ़िया से सीझी जाइए। तो गैस को बंद करके आपको ठंडा हाँवाई छाड़देवा। ठंडा हो गलापर ही आपको आम ग्राइंड करके आर गोटे प्यूरी तैयारी करवा। ता भितर कौ मान को बटर चिकेन बहुत पसंद माने फेवरेट कमेंट करके निश्चय जनइबे। तो ये देखो यहाँ ठंडा हो गलानी एबे आपको गोटे ब्लेंडर जार रे देखी पूरा फाइन प्यूरी बनईदबा। प्यूरी बनवाई आज मुझे यूज कर आगार पर्सनल ब्लेंडर। ये बहुत बढ़िया भाव कम समय रे पूरा फाइन प्यूरी आपको तैयारी आपको टेक्सचर देखी। जदि ये प्रोडक्ट आपको पसंद आसवा चाहते तले थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक पाइबे ना उपरे थी टैग रे भी मुझे प्रोडक्ट ऐड कर देजी। खास करके यही रेसिपी आमको पूरा फाइन माने पूरा क्रीमी टेक्सचर दरकार ग्रेवीर। तो से जिते पॉसिबल हम पूरा चिकन करके बाटिबे। ये देखो पूरा बढ़िया से फाइन प्यूरी आमर रेडी हो जाए। आप डायरेक्ट ग्रेवी बन पारे किंतु छाणीदेले बेसी बेटर टेस्ट आउ टेक्सचर आसो आपंकर बटर चिकेन रो। तो ये मुझे गोटे स्ट्रेनर या छाणी दूसरी जार रे जेतिकी मसला लगी से पानी देकी भल भाव धोईकी बाहर करदबा। छाणी सारापर ये देखिए टेक्सचर आहरी स्मूथ हो। तो ये बेसी किसी खदड़ा बाहरनी जो आम तेजपत्र डालचीनी अलैची पकईले से टिके टिके चोपा खाली बाहर। ग्रेवी ये आमर प्यूरी रेडी होगला आपको साइड रखदबा। ये मुझे जहाँ सब मसला नहीं 600 ग्राम चिकेन हिसाब से नहीं आप चिकेन क्वांटिटी कम बेसी जदि करेंगे से हिसाब से सब मसलार क्वांटिटी कम बेसी करेंगे।
ତା ଭିତରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ବି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ଟିକ୍କା ବନେଇବା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଉଛି 2 ଚାମଚ ବଟର। ବଟର ହାଲକା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଜାଗା ହେବ ଏକା ସହିତ ଆପଣ ସେତିକି ଦେବେ। ଯଦି ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେଉଥିବେ ତାହେଲେ 2 ଥର କରିକି ଦେବେ, ଏକା ସହିତ ସବୁ ଦେଇଦେବେନି। ତ ଏଇଠି ମୋର ସବୁ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଥରରେ ହିଁ ଜାଗା ହେଇଗଲା। ଯେତିକି ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ବି ଥିଲା ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ହାଇ ରଖିଥିବେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ରୋଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଚିକେନ୍ର ମଏଶ୍ଚରଟା ଭିତରେ ଲକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ ପୁରା ପାଣି ବାହାରିଯିବ, ଚିକେନ୍ଟା ସିଝା ସିଝା ମାନେ ବଏଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ବଟର ଚିକେନ୍ରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ବି ଯିବ। ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏମିତି ଚାରିପଟୁ କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ 1 ଚାମଚ ସେଥିରେ ବଟର ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବୋନଲେସ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କଟିକି ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ରୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଟର ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ 2ଟାରୁ 3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି ଦେଇଦେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେବା 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟୁରି ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ପାଣି ଦେଉଛି। ପ୍ୟୁରି ଆପଣଙ୍କ କେତେ ମୋଟା ମାନେ ବହଳିଆ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଫୁଟିବ ଗ୍ରେଭି ଆହୁରି ବହଳିଆ ହେବ, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇଥିବେ। ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଗ୍ରେଭିକୁ ଦେଖିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି, ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଇଠି ଦେଉଛି ରୋଷ୍ଟେଡ୍ କସୁରୀ ମେଥି। କସୁରୀ ମେଥିକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏଇ ଗ୍ରେଭି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଉପରକୁ ବହୁତ ଛିଟକି ଥାଏ, ତ ଆପଣ ଉପରୁ ହାଲକା ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ହିଁ ଫୁଟେଇବେ। ତ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ହାଲକା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେବା 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଆଉ ବଟର। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ବଟର ଏଥିରେ ପକାଉଛେ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ୍ 3ରୁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ବଟର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଏତିକି ତ ମିନିମମ୍ ଲାଗିବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଟର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଠୁ ଅଧିକା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳି ସାରିଲା ପରେ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ହାଲକା ଗୋଳିକି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ନେଇଛି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଆମେ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ବୋନଲେସ୍ ନେଇଥିବେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ରେ ସିଝିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍। ମୁଁ ଏଇଠି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଉଛି, ଆପଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ହିଁ ରଖିଦେବେ। କ୍ରିମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଗ୍ରେଭିର ଟେକ୍ସଚର୍ କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ବଟର ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଉପରୁ ହାଲକା ଆମେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ କଟା ଯାଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା କଭର୍ କରିକି, ତାପରେ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଗ୍ରେଭି ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ବହଳିଆ ଥିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଗରମା ଗରମ ଆକୁ ବଟର ନାନ୍ ହଉ ବା ପ୍ଲେନ୍ ନାନ୍ ସହିତ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଗ୍ରେଭିର କଲର୍ ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଛି। ଥରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। କେବଳ ନାନ୍ ନୁହେଁ, ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ରିମ୍ରେ ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଡିଲିସିୟସ୍ ବଟର ଚିକେନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।